Bienvenue sur notre chaîne YouTube Congo 26 TV. Nous sommes le 22 janvier 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui, toujours sur la prise de la ville de Minova et les rapports de l'organisation de l'Amnesty International sur la situation entre l'armée congolaise et la rébellion, soi-disant M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, Mswahili tutaongelea kushikwa kwa mji pia kukamatwa kwa vile ya Minova mu territoire ya Kalehe mu province ya Kivu ya Kusini, pia mu Kifaransa vile vile Sud Kivu, na vile vile tutaongelea ripoti ya Amnesty International, International Amnesty donc organization. Hizo njo sije mbili donc zenye ta develope magharibi ya leo. Msisahau kushare, kulike, kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Comme nazoea sema, bila mwe kazi ya Bwana haiwezi endelea. D'habitude tunaanza toujours avec l'international, tunakia tuko tunabulula. Jana ilikuwa inauguration ya président américain. Bon, le président américain notamment mnayua ni Donald Trump, ndo mwenye alipataga uchaguzi. Il fallait jana bafa sherehe yake wala fete yake juu ya ye kuanza kazi. Na tulisikia vya alisema, sipendi kubatilia video puisque siko concerné sana na mambo ya nje, niko concentré donc niko sentinelle wa République démocratique du Congo. Ce qui se passe hier vraiment haiko préoccupation yangu. Mais haisi tuma mtu hautasema kiloko. Msikia vya hautagusa kiloko juu viko napita à l'international puisque tatuzi ignore. Tellement que tuko na souffrance tuko nayo, tellement que tuko tunaona vyote au juste binatoka kule kwao. Msikia alisema kwa visiri yake kwa sababu nipatia parole alisema kama TikTok is back. Tu alisemea. Unaona hivyo anakuaga bashaba kiabo ni kuduma, ni kufurahi, vitu kwao biko bien. Haviko sawa vile shiba moyo hapa ba. Nakuwa siri tunakuwa kitu mayatima. Donald Trump alisema na akasema kama tamaliza juste vita ya Ukraine na Russia yenye watu tulikuwa na souhaiter na denyema pa msikia kama Hamas ba Palestine na nini na Israël bali signer c'est le fait. Donc nous kama pentre yote ni production ou bien ni mafruit ya Donald Trump puisque iliwahi kuexpliquer hapa kama wale ni ba démocrate et ebo bakishapata pouvoir donc ebo bana investir njo à l'intérieur du pays. Habakalagi foreign policy yao ya kuangalia vitu vya kutoka nje sana habakuwa kule. Ni ba republicain njo wenye makutabo wakiinvestir ebo bana investir kanjo nje. Donc kama ba démocrate biko pouvoir mnapashwa attendre kwa vita ikuwe kitoweko. Somehow quelque part vita itakuweko. Hiyo njo natire ya ba démocrate américain. Jo hatuwezi niye kama ebo normalement jo ingali puissance mondiale, quel que soit tuko na vingine biko nakuya, quel que soit BRICS iko nakuya, donc quel que soit organisation yote inaweza penda kujinua, mais bale njo vraiment njo wangali banakamba masolo, c'est un peu ça. Mais ici nisema kama vile vitu tuko tunaona vyote juste njo banavifanza. Pourquoi? C'est puisque tuko na États-Unis hapa, tuko na Union Européenne pale, tuko na swandiza Union kama ni Union Africaine nayo huko kwetu kwa Afrika. Mais Union Africaine comme d'habitude donc une organisation, il y a l'Union européenne, une organisation. C'est juste une chronologie des choses. Donc, Amérique a contrôlé l'Union européenne. Amérique a dicté l'Union européenne. L'Union européenne a dicté l'Union africaine. L'Union africaine a dicté l'organisation régionale en Afrique. Notamment l'organisation de SADC, l'organisation de soi-disant EAC. Beaucoup wa mingi ECOWAS kule kwa Afrique de l'Ouest et consort. Donc c'est banatumika la ville. Asa hii souffrance yetungal na souffrir ça hivi tuko na face réalité tuna face mu Congo ça c'est puisque bale bajo ba commanditaire au juste banatoka niabo wabo kuanzia kule kwa puissance, baraka biko nashuka deuxième puissance, kwa troisième puissance mpaka ku dernière puissance.
na impact shinjo tunasibiri. Nilifanya jana emission juu ya commentaire juu ya Minova na nikasema kama Minova au juste balikuwa napigana. Na nikasema tena kama Minova njo frontière ya Nord Kivu na Sud Kivu si la frontière existait vraiment. Ingekuwa seni mapeyi njo frontière, maki njo kubalingilia gisi balingiliaga mnagana. Dans l'entre autres, msisahabu kama shiba Kongole na waswaniza wale wanatuongoza bon on dirait on dirait biko complice na biko nafanyika. C'est pourquoi mnaona solution iko MP iko kwa nguvu. C'est pourquoi mnaona hakuna kwa kitu. Sasa avant tuanze commenter juu hii ni commentaire ya fait. Commenter et les faits. Donc ni comment tuko na commenter vya viko, tuko na commenter vya viko. Tunaangalia fait, tunakesa commenter juu ya hii. Pour ne pas dire que ni vitu mtu mtunge mkichwa yake tu anakuya, kuna maemosio analala, kulala na njala, wala shinda na njala na kia ongeongea tu. Hatuko naongea tu mbalabala. Tuko naongea vile reality vitu vinafanyika. C'est pourquoi nazoea kuonesha. Pakuweka video, pakuweka kama ni article, ndio nazoea kia explique, commenter par rapport à la situation yenye bali ilipita wala baliandika. Donc avant ya kuevoluer na commentaire yetu tufate kwanza hizi video mbili. Video ya kwanza ni gisi watu biko nakimbia Minova. Video ya pili ni baswandiza sa M23 na swandiza AFC ya Nanga. Donc panya ya ndani, panya ya nje na panya ya ndani. Panya ya ndani ndio leta panya ya nje. Ndio wanaanza tetezea sa mnyumba. Tolanda nano de video wana. Ava tu evolue na mkubwa njoo amenipa ruhusa. Amene. Antukalo Mungu akubariki kwa soko ndugu yangu kabisa. Ndio. Asante. Karibu. Mkubwa njoo amenipa ruhusa. Mkubwa unasikia? Ndio baba. Tutakuwa mnatembea 24 heures sur 24 heures. Nganda sijue nganda kula nganda yako vieni limonaka Yesu ndio hii jeshi mnaona wako na pesa watanunua kila kitu ndio unasikia ndio watanunua kila kitu so italeta watu kurudia. Mwambie waloko zetu wa Maimai karibu kwetu. Ndio. Tuko tayari kuwafundisha kisoda nzuri. Ndio. Si ndio hivyo? Ndio. Tuwafalishe vizuri. Sawa? Ndio. Hata FARDC mwenye amefichama ni ndugu yetu. Ndio. Naye karibu. Sawa? Ndio baba. Unaona wasoda munaona? Bamingi ya kwa Wanyatura Rubaya. Tunawafundisha kisoda ndio wako nakimbia ku FARDC. Unaelewana? Ndio. Benye hatutaki elewana nabo ni FDLR. Bale ni Banyarwanda barudie kwabo. Kwa pamoja. Sinaende mwinchi yabo la. Ndio. Afu le reste bandugu Maimai APCLS sijue Nyatura c'est son frère nos petits frères patati patata. Karibu tutawatrain vizuri. Si ndio hivyo? Ndio baba. Sina wakiamwa hii jeshi na kimbiaga Zala na mbangu. Batela mkua. Komoni ndenge bapalangani. Bapaka timbangu. Toye bitelingala. Bakangi bisaka. Maule. Bongo wana bozana arume. Wana nde arume. Suko isuko. Suko ishapiga bimaferme ya watu jisha maliza na mangombe. Sisi ya. Sisuko imefanya na zinapata. Mozili kufanya nini? Zimefanya nini? Nipisha mie ni picha tunatoka. Niko na picha na kuza. Wako mbali.
Jo bakube bataiona barudie. Zogia hivi, mere zogia hivi. Unajua nalipa Burundi moja pesa ngapi? Yenja amekuhusu. Basi mimi navifahamu bwana. Hakuna. Sisi ndugu yetu tulikuwa naye tena hapa mdomi na 1000 francs. Na rasio ya $200. Hapana. Pesa sasa. Yenja ameniruhusu. Mnatuona wanaweza weza kweli. Asante papa. Donc hapo ni Minova hapo ba M23 hapo banaingia. Bakongola hapo mnaona na mizigo kukichwa. Na hiyo histoire ya kuona Kongole mizigo kichwa ce n'est pas la première fois au Congo. Mais tungekuwa tuko watu vraiment tunakala na apprendre. Ile Waingereza wanasemaga if we should be able to learn from our mistakes. Donc hatungepita tena mwa situation tuko tunapita mosai. Kama tuko na tena kisiba tuko nangaika vile. Heureusement, bon malheureusement tuko na ba inconscient. Tuko na watu walichakula makuta. Albalusha ndio conscience yabo. Likolo mbongo. Voilà situation yengali wanatuweka tena. Ndio situation hiyo. Umo ni Msidi Kivu. Na sikukuwa na yua kama Msidi Kivu situation na inaweza fika vile. Mais ulisikia kisiwa tuko nasema biko bana biko na bapresi, biko na bakalabisha. Paka sio nasikia mtu anasema ngo aseme karibu laweza kama ni ndugu yake ni bwana mkuu wake mwenye alikuja. Mais ukiangalia ukimuuliza hao watu wengine wanakaribisha hao mnayo wanatoka wapi? Sikia mnayo objectif yao. Watu hawajui. Watu hawajui pourquoi? Biko na raison kutokuyu. Watu hawapa preparaki. Wanachaka watu tu vile vile tu. Ndio nisema kama mwaiko nakula mkongo ni mwahana nguvu na mwenye jisikii. Lakini pays yote ya monde inajisikia kula mkongo, donc Congo est ouvert pour tout le monde sans exception. Free State of Congo. La République libre du Congo. Donc c'est une république qui est ouverte pour tout le monde. Ni nguvu zako wewe tu. Hailombi hata negotiation, ukikuya unaweza kuya tu. Unafanza vile unataka, kama unachoka unarudia. Kama utapenda unabakia kule kule. Ndio hiyo pays. Donc une pays inakuwa sasa vile haina mwenye nayo. Na wale wanatuitaka banajitaka si ndio wenye nayo. Iko sasa vile bali yazimaka quelque part. Ikisi bali yazimaka pays. Sasa vile nguo ya mtu lazima quelque part unaweza vala tunataka juu na hiyo kama no uliazima haiko yako una susi nayo. Bon. Ta donné ou un moment donné utakamata nguo unarusha kwa mwenye nayo. Ndio ile pays na wale walidere wanakuwa sababu bali yazima saa nyingine wangalia batairudisha. Yenye watu wanaona kwamba kwa ni free kwa sababu wanayazimaga juu wapangai. Na telemaki habiko conscient kama ni yao banachaka tu ile vitakuwa vikuu ndio maana biko natupatia watu kupatia watu haya vile. Na malheureusement hapakuwa kiapo na haya. Vitu viko vinapita vile vile aux yeux de tout le monde, devant tout le monde. Na watu vraiment biko à l'aise. Kwa ngale bale bajene baswanize kuambia bajene ba M23 ni bangapi? Bale bajene congolais ni bangapi? Tukusema bale bajene depuis 96 bale bajene banatupita katweko. Mpaka sasa wanamke Kongo wanaanza jiuliza si ya wanaume tulizalaka ni wanaume wala ni wanaume kwa mfano. Aba bajene aba kuna shinda banaangaisha mafamilia zetu hivi shinda tubisha mizigo tunakuwa sababu tu ado tunakuwa sababu wele tunakuwa sababu vile vilema sababu tu bana macho sababu tu bana akili sababu tu bana masikio sababu tu weza kusoma sababu tu vraiment donc habana expérience comme si nous sommes devant rien banandaka busubuhi banakia fabi banataka juu banayo kama no hakuna vitu tafanza tuko préparer no tuko tu vile tubu na njoo hivi bali ni bajene sasi habana damu waseme damu yao iko vere nao iko na damu sasi nao iko na damu ya rushi shibo tuko na damu ya rushi mtu akikufa kwenye wanaendaka habayui na shi vile vile lakini shi batupakizaka njobu wele na kama kutupakiza wele balipakiza baswaniza balidere tu wele ya ba TV banione tu kama minjo wadiri
ndio niko na franga, ndio niko na miliari, ndio naendaga France, niko na passport, mimi naenda France, mimi naendaga Amerika, nikiamka leo naenda kama ni Russie, nikiamka leo naenda kama Chine, ngana vanda kasa na matonge na Belgique, ngana vanda kana Swiss, ngana vanda kana Australia. Shauki mtu shabaki kwa jitapia vya iko vyako. Kuanga ya mwezako hauzi yuzia kalanga. Kuvanda wana na Belgique bovanda kana États-Unis bovanda kana Canada wana bovanda naturellement quel que soit politique bien wanapata ka document wanaanza kupata vile udogo mais haiko kwenu monsieur tia ou tie venu ni jutu tuko coloniser na kujifa kusiviliser na civilisation yenyewe ya nyuma ya midi ya nyuma ya migulu mais réalité ndio vile kule sio kwenu unaweza sema tu mais sio kule haina ndo kwenu vraiment unaweza kama hapo tuko clair so aba bajo beko banakuya banafaa kisunaona watu uko na sufrire vile mpaka naanza fika nafanya meeting mle Minova kalifa meeting mle Minova msikia vyenye eko naongea anasema kama evo ya Arume ni Arume yenye iko na fundisha ba jeune ba wazalendo ati afadi seni banduki yao na bamaye barudie babafundishe na ni Arume iko na franga donc iko na balipo tapro huyo ndo hiyo teoria yenye kuna tupisha haiko teoria ni mtu mwenye hakufanya peut-être science po ndio mwenye haisi elewa hiyo teoria haiko ya mpya mpolitiki hiyo huyo mtu yuko anasema ndio tunaitaka house negro panakuwa house negro panakuwa house negro na field negro house negro ni ule mwenye anafikaka kwenye bosa na kuliaka bosa na mwitaga umamifupa bo abo nabo ndio benye Paul Kagame iko na dictate iko na mbia bile biko naongea unaona ngwase iko difa kama ni Kongole bile biko naongea asio yeye ukimuuliza hiyo maneno uko naongea ulitoa wapi piko mtu mwingine anamwandikia anamwambia wende sema hivi wende sema hivi wende sema hivi donc ni mot de passe tuliona depuis na sisi na c'est pourquoi nimwambia kama tungekuwa tuko sérieux hatuko mentalement juste tungerudia tena des mistakes hatungerudia tena les maerere mais tunarudia les maerere parce que mentalement rien ça ne va pas hiyo ni password wanakupatia tafaa vile akimaliza hiyo kazi yake bana watoa kabo tunabayua ba Adolfo Nsumba viko tulibayua jamu cha wale wakati ya Yesu walisema si hao watu ni wafutu wanakuya wanajiita hao ni wa Bwana wakati au si wa Bwana tunawaelewa na tunawajua hapo batia vile hapo ni Minova hapo Sud Kivu mais ce qui m'a surpris c'est quoi c'est quoi kama wanaweza wakaribisha sasa kama wanawakaribisha donc Bukavu il faut y attendre na kama Bukavu ni attendre donc tunaenda ni Uvira après Uvira ni wapi inaweza kuwa ni Baraka après Baraka ni wapi na kwa ni Katanga ndio beko na kia polepole ndio Waingereza wanasemaka slowly but surely balianza na Bunagana bakakia Ruchuru bakakia Masisi aenda kama ni Lubero sasa banakuwa kama ni Bwerena Minova bakia kama ni Berena kama ni Bwerena sasa banakuwa kama Minova pole biko nakia pole na kingine kiniko na déranger au juste est-ce que pale biko nakia na bole bisimwa iko nakia na jileta ngo sema nakia gombola watu na yakubiko kiatafuta kazi bakimpatia ka ministere njo Shiba Quest Shiba Sud Kivu ndio tunakuwa sawa sasa nampatia ka ministeri kisi bezao tunaona biko nao pamoja na president wa assembly vingine shuka natumika kama sena kama na economy bakimpatia ka ministeri ndio tunaokolewa ndio sisi tunakuwa sawa ndio maana na tunakuwa sawa okay na Shiba Quest sasa tunakuwa sawa donc mwakili yake c'est-à-dire quelque part ni mtu mweko manipuler iko naweza kama iko beta iko the best than other yeye ndio anaweza kama yeye ndio meilleur par rapport ya wengine bakimpatia kale kazi sio kama itakuwa kama ndio tapita tunakuwa bien en tout cas hiyo misiui mais réalité ndio Minova hiyo na réalité tuko naona sana ni nini
Sio we, niko nasikia manungu shiko mamirimiri au kavu ba soda au siwi nini. Me nisema kama baba wa taifa yeye iko kule Swiss. Kurenyo ekonomi. Sio ekonomi iko na mwelea ekonomi. Kongo haiko kina ekonomi. Siko wanaenda ngelea nini? Kama peut-être iko complice, iko naenda ongea peut-être machere iko na iba kule. Nilisikia Costa Mtamba naye ngwasha toja kustiserele batu Kinshasa. Niambia kama Costa Mtamba il faut douter de lui. C'est quelqu'un qui œuvre aussi pour le côté là. Achatoa ka document ngwaseme aseme meno bataujisha vitu vya Corneille Nangaa. Corneille Nangaa saa iko contrôler au moins des fois ya Uganda. Si kama ni 3 fois kama ni 10 fois ya Rwanda. Uko ndo mtishia ka hoteli wala ka nyumba. Macheri yetu yatabeba tu siku moja tu. Hapana mkariere mbili. Mkariere msite moja ya kariere tu. Eneza uza bule bunyumba umwe mara 100. Lakini wana mtimlengo sana mshaka nyumba. Corneille Nangaa. Na unapenda tufurahi. Mtu anaweza kuwaza mtu mzima, unaweza kuwaza mwakili kwa sawa, anaweza kuwaza. Unapenda mkonvekle kama no uko unamkomesha Corneille Nangaa. Mwenye kuna kisurushia kisi bati yake kuna sema franga zilikuwa wanapata. Donc bote biko na jouer jeu ya ennemi. Ni Kongole tu ndio mwenye apendi itika. Lakini kwa daje Mswahili nasemaga hivi vya usikiu wakati unashimama utasikia wakati unaikala. Na vya usikiu wakati unaikala utasikia wakati unashimama. Mtafasa mbla tasikia tu. Tu hapa size biko kama tukolonize pole pole. Niwaambia tena Rwanda msoaze kama Bahutu walikuwa ba mingi, hapakuwa ba mingi, kwa ni milioni na bali finire kuwa kolonize. Donc sioni kama vya mpya navyo Mkongo. Kwa akili mimi naona tuko nayo. Tupasha tukreo mapolemike wenyewe, hakuna maana kwa tusaidia hata kitu. Pale babwana pale. Mkono bwana kiso na kuya bien. Balanza bunagana pole pole kwa nakia bien mkono baangalia. Ma université ziko, ba intellectuel viko, ba docteur, ba professeur viko. Ba PO viko, ba professeur ordinaire viko, tu abo ba PO. Ba professeur viko, ba docteur viko, ba enseignant viko, ba finaliste viko, makanisa ziko, makushi do ba activiste viko, swandiza ma parti politique ziko. Mungu anasema kia pole pole mmoja kutoka Bunagana mpaka sasa hivi kwa Minova. Mko mnaangalia tu. Sans rien faire. Mais ça mko na observer vile. Mfo mio nani administration mko na siri administration. Nakumbuka ngine ma parti politique, on a rôle ya parti politique. Parti politique tuseme ça vile par exemple IDPS, parti au pouvoir. Tuseme ça vile ule Fayulu ngilikuwa na parti politique iko seri. Ule Kamere ngilikuwa na parti politique iko seri. Ndio parti politique unakutana kama mwingine. Ndio zinakuwa active mwingine. Ava bale batu bafike, ava bale batu bakuye, bibiko nafanyika kule maparti politique zingine za bajeni. Hapana za 1960 na pani maparti politique za bakolabo. Biko wadanganya ngwaseme sio bakolabo na wakati ndio bakolabo. Zinaiwaka habari. Kusema mwe ba étranger mkivamia nchi, ile maparti politique inakuwa ishakuwa bien informé na nakale na wai kusensibiliser batu yabo juu ya ile cause. Lakini si kule kwetu tunaanzaga sema parti politique on dirait haikuwa informé. Parti politique ni ba collabo banakataka créer scénario moya hivi sasa biko na conflit na mtu mwiko kupouvoir yake hakuna conflit. Ndio politique ya Kongo ile. Donc ni politique tuko tunaona yenye utaona kama dunia fasi nyingine. Na ukiona dunia fasi nyingine maana ile pays haexiste. Ndio vile vitu tunaona kule. Niko nakia pole pole na niko nasikia Burundi naye peut-être Buluma juu bakibana Bukavu na bana Uvira make Burundi naye iko mashakani. Président Burundi Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye afatira attention. Bale bawana niko nakuye sawa nafika Bukavu akifika Uvira sio kama Bujumbura pale atakuwa na amani. Beko wanakia pole pole. Slowly but surely. Il faut attirer attention. Sinon
scenario mnaona sisi ya riski tena mnaweza iona huku. Kwanza kuna Kivu kwanza watu washaiona. Goma saa hii haiexiste. Batuambia kusema baba Sadek ndio nguvu, Sadek nao biko kule biko nachichimbia na biko kopata pursa yao. Goma saa hii kwanza haiexiste. Goma hiyo ishakuwa ni jina. Goma Kagame hana tena vizio kwenda piga risasi Goma, anaweza waacha tu vile. Ni samaki umai wala samaki mchupa. Kuzungukia mle tu. Goma iko sasa vile shaenda. Unaweza sikia kesho bana Bukavu na hiyo siku bana Goma. Goma ni kufunga tu barabara, mbia kuna mtatoka hapo. So na wapatia tu exit, ile Waingereza wanasema kama moyo mtoke na mwatakatala kutoka atajionea. Alonaisha. Yule atakupiga tai hata risasi. Na piko wale Congolais déjà si badangani, piko wale Congolais bashakuwa tayari après kuona nani comportement ya soi-disant gouvernement qui se comporter, puis wale Congolais washakwambia no, njoo vyenye aliona vile acha viende vile. Akoro politiki ipo sio kikamata mbaya, unaweza soko mayele kumbuka ndo najinyonga. Vitu vinageukaka. Sasa wale ndio mleta Laurent Zerika bila kuona kama anaweza geuka. Na wao unaweza kusema mko naongea naye, nguo uko na ba evre kunani yao. Unakia comprendre kama na watu watu huyo tia batia tepe ya pete plutôt ndio mnasema pete mulingala. Acha tutubebe tungine tushanje tu regime. Twende tuje kama Sultani Makenga, tumje kama ndio atakuwa president kule. Si ndio kisikia yao itakuwa si tout à fait normal Mkongo inaweza fika. Ni mwenye apendi kusikia tu na ignora ndio mwenye anaweza vikatala, mais c'est normal. Kwenye basha tokea kule Bunagana wanafika mpaka Minova na mko mnawaona. Nyinyi inaweza wakataza wasiki Kinshasa. Na wakati Kinshasa kwenye biko. C'est tout à fait normal. Ndio hiyo habari. Donc Minova ndio kio kinapita hikyo, mtu ambaye iko busy na kusema semeno atausha vya nanga haiko kule kwa napata kelari. Niku Afrika Arabia article iko naandika sana. Juu bana anakana kuvurire Kongo na anakana kuvurire Afrika Central. Article yao kiangalia kisi banaandika nawaza nile habari nasema kama nguruwe nguruwe nakula mtoto wake. Ngulu sinjo bangala wanasemaka ngulu dimanche weekend ngulu eliaka mwana naye haina ndo vile. Mimi siko sawa vile Jean Pierre Bembo, moi hata mimi niko na uwezo kuformulate ta phrase hata ya Lingala basi. Ole ya validere mimi niko na wana hata uwezo kuformulate hata phrase ya nani, hata phrase moja ya lugha ya nchi yake. Anza pendo kwa mwini mwambie kwa Jean Pierre Bembo kwa siku moja kwanza formulate kwanza hii phrase na formulate mimi Lingala. Mwambie kwa na formulate kwanza Mswahili. Wala mwambie Chilombo formulate kwanza Mswahili. Akuformulate angote. Akuformulate angote. Mpaka siye ba patron de tunaweza ifanza. Donc Africa Arabia il publié le 19 il publié article le 19 janvier 2025 il publié article. Donc ukisoma pa article ya nini ya rapport ya nini ya Amnesty International selon article ya Africa Arabia ya le 20 janvier 2025 tusome inasema titre kwanza ya article yenyewe inasema Amnesty bombardement Congo FARDC M23 mortier en RDC by Christophe Rigo. Amnesty International appelle l'armée congolaise et les rebelles du M23 à cesser les bombardements avec des roquettes non guidées et demande à la Cour pénale internationale, donc ces pays, d'enquêter sur ces attaques en tant que crimes de guerre. En 2024, l'Amnesty International a documenté plus de 150 tirs d'armes explosives à large rayon d'impact sur des zones densément peuplées dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces bombardements des rebelles du M23 appuyés par les Rwandais, mais aussi de l'armée congolaise ont fait plus de 100 morts et des centaines de blessés parmi les populations civiles. Des attaques qui bafouent les droits internationaux humanitaires et constituent probablement des crimes de guerre.
selon l'Amnesty International qui a interrogé 60 personnes et s'est rendu sur plusieurs sites de bombardement, l'organisation explique que les M23 et l'armée congolaise ont utilisé d'une manière répétée des roquettes non guidées, des tirs depuis le sol, notamment des roquettes grades de 122 mm. Ces systèmes d'armement sont imprécis par nature et leur utilisation dans des zones habitées présente un risque très élevé de pertes civiles. 50 morts en 3 attaques. Amnesty International l'indique. L'utilisation de ces attaques aveuglées a coïncidé avec une offensive de grande envergure menée par les M23 avec le soutien appuyé de la force rwandaise de défense, RDF en sigle, d'après un rapport de l'ONU contre l'armée congolaise sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu en janvier 2024. Des bombardements particulièrement meurtriers. 3 attaques ont tué plus de 50 civils, soit plus de la moitié du bilan total. Désolé, l'Amnesty. Le 25 janvier 2024, un tir d'artillerie provenant probablement des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, a détruit une maison du quartier de Bukama dans la ville de Mweso, à environ 200 km au nord-ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu. Il a fait au moins 19 morts et 25 blessés, dont 15 enfants mondiaux. Sont des sources, selon des sources médicales. L'Amnesty International n'a trouvé aucune preuve d'existence de cibles militaires à l'intérieur ou à proximité de la zone d'impact. Selon 4 témoins, les tirs provenaient de Katsir, alors sous contrôle des FARDC. Des lanceurs de grades utilisés par les M23. Le 4 mars 2024, raconte Amnesty, une munition a touché une colonne de civils fuyant à pied la ville de Nyanzale, attaquée par les M23, faisant au moins 17 morts et une dizaine de blessés, selon les 3 témoins et un observateur de l'ONU. Les tirs provenant des collines de Kihondo, contrôlées par les M23. L'Amnesty International a interrogé de nombreuses victimes et vérifié 27 photos et 3 vidéos prises après l'attaque qui montrent que la munition était une roquette grade de 122 mm non guidée. Les M23 possèdent de nombreux lanceurs grade P susceptibles de tirer ce type de roquettes, et la distance entre la position du M23 à ce moment-là et l'impact correspond à la portée de cet armement, des crimes de guerre. Donc nazati hapo hiyo utaikuta ikuba Africa Arabia inaipublie ku site ku website yake, utaipata Africa Arabia info, chapa l'info en aide de Congo et en Afrique centrale. Donc voilà comment nisema kama aba watu aba quel que soit mnaona watu kuna bapokea vile, sio vraiment watu wa kusema sema wanakuwa na besoin ya maamuru mwana wa Kongole. Ni vile tu mtu awezi mshanje, bon, na ni vile tu Kongole ya upende kwa mingi ku lideri wake, lideri mwakala na mservire kitu. Me ukisikia deja raporo, nilibambia tena deja, nilibambia jana nisema kama no, mnaona kile masasi ziko zinalia hapo, abiko naspika kuminyama, abasipiki kumiti, wala spiki kumambazi, ni watu biko napiga hivyo. Raporo hii Amnesty International hii kwambia kama na armée congolaise
na ba M23 bote biko napiga ba civili. Et c'est pourquoi nisemanga ile siku kama no hii vita hii swandiza vita hii ni ya watu wawili beba na yua biko na kufia na ni sio vita. Donc c'est pourquoi nile kuva minere tu. Mais tellement que tuko ba africain na tuko ba noir na tuko ba congolais de plus hatupeki uelewa piko benye bangalo na kidanganya watu ngwaseme no piko conflit hapa. Hakuna conflit hapa. Na kama piko conflit perda nani ni shindo ba perda. So si yu kama ile mko naita saa zote kunasikia c'est Fati Beto hii kuko nakia banaua 50 banakuwa banaua 20 banaua desa blessé na hapo ba blessé ni kushoka kama hakuna dawa ya kubatunza na habajali mwana atakufika na kufa kivyake. Lakini bale watu ulokekea badanganya ngunange kwekea bagombola kisha ndamango aseme ni jeshi likuili kia na franga ni kubadanganya kwa kia ndo banyonga. Donc ingilikuwa tukele peuple wanasema sema no peuple yenye hivi kuna peuple kuna matete kama sasa ipasha kwa mouvement moya ya dire yenye na kina mwambia niwe Felix kule niwe Kagame kule niwe Nanga kule kesi wandiza ni kule shini mouvement na kwa kia libere watu ni wote atakuona. Me batu yote biko wanachunga biko wanaangalia tu. Banani batachunga kesho sawa nafika kule Nanga akifika anafika sawa anaanza vile anabana mavile zingine ndio unaona sasa patu na soko sana matokeo masiba na leo baba kazi. Ndio yetu ile. Ndio ya mlisi nasema. Hebu sasa bazungu. Jinsi ndio wanatukile ile problem. Mewe ndio wako na beneficiaire ba ile. Mewe sasa ndio bashanza tena protéger. Anaanza ambia sasa bandugu yetu. Baada ya bashanza tuambia kama bandugu yetu biko na tu. Ndio kisi mzungu anafanya support yake vile. Yeye anakuonyesha kama no, yeye ana problem, yeye ni mtu mzuri. Biko na huwa naona ni armée yenu régulière, soi-disant, donc armée ya Felix na armée ya Kagame, ndio kuna huwa basivile mkongo. Mzungu yeye haiko tena kule. Bien niko naongea sio mimi nasema. Ni Amnesty International sio mimi. Ni article tu niko nasoma na nakia commenter, lakini sio mimi. Haiko sisi tuko natia mkichwa, ni vitu vinaandikiwa hapa. Sio mimi, ni Amnesty International ndio inaandika. Kama zile armée mbili ziko na uwa ndio watu. Sasa niko naangalia watu wanaoenda basikiliza nasema tunafanana. Mimi najua kama ziko bana ambiskadi bien sûr. Na hiyo kisi wana ivraka. Mais au watu wakija bonere na kuna vile watageuza. Aussi longtemps je tageuka la situation restera la même. Donc ndio hiyo habari hiyo. So hapa sasa hii komba yetu kwenu sasa hii kwa kia ba informer kama Kivu M23 ashaku na mkivu M23 alikuwa kwa hiyo depuis zamani bale bibalinda bachilia kule kama ni kwa plateau Minembwe ni hivyo deja. It's just a matter of time. Mimi bana kwa kule kika badanganya ngubatu mnabaoneaka masunzo alikia pigana ngubatu hivyo station la haine biko na ba intimider vile na mumu naichika na president anapenda akwa na mkono baonea ndio hapo basha toka bunagana bora kwa mpaka sai tunakuwa Minova Minembwe huko biko tayari pale na kiuvira peko mashakani na Bukavu kwa mashakani ba tu kama bosi Suisse kama laganaga no utafika kule unabeba vya kubeba mnaoa bakuwa vile vinaisha pale hatuyui kama itakuwa kama tachunga nene negosie nao kata chunga wafike Lumbashi ndio nene negosie nao la on sait pas mais tunayua kama atanegosier hana choix na ile négociation ya frappe ndio kisibali biandikaga vile na ndio politique na kuaga vile bilikuwa préparer iko vitu vya lamuka bakaanza fanza pana ni vitu viko préparer ni wakati tu bifike mwa minute bisiko na biona c'est tout ça. Donc enjoy les habari, merci pour votre fidélité, on se verra encore, bye bye.